Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How's life today? Are you okay? Okay, let's start our meeting reciting by Basmala together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to continue the material as I have given to you that last week we are going to middle test. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan yakni ulangan harian di mana kalian sudah mengerjakan beberapa soal. Oleh karena itu kita silahkan dibuka yang bawa buku paketnya yakni halaman 11. Kita mereview grammar ya. Jadi sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar grammar ya, entah di SMP atau MTS ya. Apa sih grammar itu? Nah, grammar itu susunan bahasa. Di situ seperti yang kalian lihat pada halaman 11, in self introduction and also in this communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Pronoun is word that taken the place of noun such as I, you, me, it, they, we, she, him, us. Ya, kita kali ini belajar terkait pronoun. Apa sih pronoun itu? Nah, pronoun adalah kata ganti, baik kata ganti orang, benda ataupun tempat. Ya. Jadi kalau kalian pernah belajar pronoun pada waktu itu, maka tentunya kalian masih ingat di sini beberapa contoh berkaitan dengan pronoun. Di situ ada instruction, read the following sentence. Kalian bisa membaca sendiri ya terkait the words Alia is repeat too often and then make the sentence not interesting. To make the sentence better, we can repeat Alia with the pronoun. Alia want to have many pen pals because she live making friends. Her pen pal come from the many part of the world. Caroline introduced her to the Hannah. Now Hannah becomes Alia pen pal. Hannah like her at loud. Nah, di situ contoh ya penggunaan pronoun yang aslinya Alia diubah menjadi she karena dia perempuan. There are several types of the pronoun such as subject, object, possessive, adjective, and the possessive pronoun. Read the following table and then following explanation. Silakan ditulis di situ terkait ada sebuah gambar. Di situ kalian tulis kembali dalam buku tulis kalian terkait part of the pronoun, bagian-bagian dari pronoun. Ada subject, object, possessive adjective, possessive pronoun ya. Silakan ditulis. Oke, setelah kalian ditulis, silakan diingat-ingat subjek. Subjek adalah apa? Kata yang terletak di awal kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan SPOK. Kalau dalam bahasa Inggris itu subject, verb, and object atau complement. Subjek terletak di awal kalimat ya, dieling-eling. Jadi subjek terletak di awal kalimat. Contoh subjek I, you, she, her, he, we, they, it. I, saya, you, kamu, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, we, kami atau kita, they, mereka, it digunakan untuk benda. Ini harus hafal ya, kata ganti sebagai subjek. Ingat subjek terletak di awal kalimat. Selanjutnya yakni objek. Objek terletak setelah verb, setelah kata kerja. Jadi subjek, verb, and object. I objeknya me, you objeknya you, he objeknya him, she objeknya her, we objeknya us, they objeknya them, it. Ya. Saya ulangi lagi, subjek terletak di awal kalimat.
Setelah itu objek terletak di setelah kata kerja. Tetap artinya kamu, saya, kita, dia, kami, mereka, dan kata benda. Harus hafal ya. Selanjutnya possessive adjective, yakni kepemilikan. Di sini possessive adjective harus dibarengi, harus digandengi dengan kata benda. Semisal my book, your book, his book, her book, our book, their book, its. Nah, booknya itu kata benda yang artinya my book, buku saya, your book, buku kamu, his book, bukunya dia laki-laki, her book, bukunya dia perempuan. Nah, ini possessive adjective. My pen, your pen, his pen, my table, your table, ya. Ya, di situ harus diikuti kata benda, possessive adjective yang artinya kepemilikan benda tersebut. Selanjutnya possessive pronoun, kepemilikan dirinya sendiri, mine, milikku, yours, milik mereka, atau milik kamu, yours, milikmu, his, miliknya dia laki-laki, hers, miliknya dia perempuan, ours, milik kita, theirs, milik mereka, its, miliknya. Ya, itu ya terkait subject, object, possessive adjective, and possessive pronoun. Now please repeat after me. Ulangi setelah saya. I, me, my, mine. You, your, yours. He, him, his, his. She, her, hers. We, us, our, ours. They, them, theirs. It's, its. Ya, itu ya, bisa ya, hafal. Oke, itu contoh dari penggunaan terkait pronoun atau kata ganti. Oke, setelah kalian menulis materi ini, setelah kalian membuat diagram itu, kalian bisa membuat contoh ya. Misal I bring my book for me myself because this book is mine. Saya membeli bukuku dengan sendiri karena ini milikku. Oke, kita lihat pada contoh yang pertama, subject pronoun. Are the subject of the sentence. Di situ pada kotak ada sebuah kotak di mana di situ I, you, she, he, it, we, they. Read the following sentence. Pay attention to the underlined words as the example of subject pronoun. I have 3 dogs. Saya memiliki 3 anjing. You like to have many pen pals. Kamu memiliki banyak sahabat. He studies in the elementary school. Dia belajar di sekolah. She will get married. We love Indonesia. They need the attention. It's born when it's happy. Ya, itu contoh menggunakan subjek ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya subjek itu terletak di awal kalimat ya. Eling-eling, subjek itu terletak di awal. Lihat contohnya, kan di awal semuanya. I, you, he, she, we, they, it ya. Selanjutnya yakni object pronoun. Are the object of the sentence. Jadi objek pada poin 2, objek pronoun yakni letaknya setelah apa? Setelah kata kerja. I know the Caroline. She introduced me to you via email. Saya mengetahui Caroline. Dia memperkenalkannya. Nya ini kembali ke I.
to you via email. Dia memperkenalkanku melalui email. My brother is in elementary school student. Sometimes I accompany him to go to the school. Him ini merujuk ke siapa? Him merujuk kepada brother, yakni saudara laki-laki. Nah, itu ya. Selanjutnya yang poin 3 yakni possessive adjective, yakni kepemilikan. Seperti yang saya tadi katakan bahwasanya possessive adjective harus diikuti dengan kata benda, noun, kata benda. My book, your book, her book, his book, our book, ya. Atau pen, atau dog, my dog, your dog, my pen, her book, our business, ya. Possessive adjective. Selanjutnya possessive pronoun, ya. Possessive pronoun di situ kepemilikan mine, your, his, her, ours, their. As the example of the possessive pronoun, this is my book. Ini bukuku. This book is mine. Buku ini milikku. Mine itu milikku. Yours itu milikmu. His itu miliknya dia laki-laki. Her miliknya dia perempuan. Ours miliknya kita atau kami. Theirs miliknya mereka, their. This is my book. This is my book. This book is mine. There are your dog. The dog are yours. His school is far from here. He is far. His book is interesting. He is interesting. Their family business is good. There is good. Our plans has many alternative. Ours has many alternative. Read the email in the reading section again. Underline all the pronouns that you can find. Fill in the blank with the right word. Ya, sudah paham ya terkait ini? Kalau sudah paham, lanjut exercise ya, bisa. Oke, exercise. Read the email in the reading section again. Underline the pronoun that you find. Fill in the blank with the right word. Silahkan dikerjakan, yakni exercise A and B, ya, A dan B. Silahkan tentukan subjeknya dan objek pronoun. Kalian bisa menulis kembali soalnya ya. Setelah itu tentukan mana yang subjek dan mana yang objek. Kalau yang A itu menentukan subjek, ya, subjek itu apa saja tadi sudah saya katakan. Terus yang B itu menentukan objek, ya, objek itu apa aja. I itu objeknya berarti ya. I am going to introduction apa, ya, objek. Dilihat pada diagram tadi. Sudah jelas ya kali ini terkait pronoun. Oke, jika sudah jelas saya akhiri. Semoga bermanfaat. I hope that it can be useful for us. And to close our meeting, reciting by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.